লাস্ট সেশনে আমি বিজনেস নিয়ে কথা বলেছি। ইয়াং জেনারেশনকে ইন্সপায়ার করছি বিজনেসে আসার জন্য। তো মেনলি বিজনেস নিয়ে কথাটা বলতে চাইছি এই কারণে, কারণ একটা বিজনেস ফর্ম করে, একটা ইন্ডাস্ট্রি ফর্ম করলে our nation will get the benefit from this generation. বিজনেস করতে গেলে তাহলে প্রথমে দেখতে হবে সে কোটা নিয়ে কোন কি ব্যাপারে কি বিষয় মানে কি সাবजेक्टर ऊपर दाঁড়িয়ে बिजनेसটা करছে। तो सब्जेक्ट चूज करना जरूरी है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, क्या ट्रेडिंग होगा, क्या पेरिशेबल गुड्स होगा, क्या सीजनेबल बिजनेस होगा। और देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज से एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, highway. So first of all you will have to choose the industry. इसमें एक बात कहना है, जो भी इंडस्ट्री को चूज करना है, जो भी बिजनेस को चूज करना है, डिसाइड करके एकदम 100% डिसाइड करके उस लाइन को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। एंड वो जो बिजनेस को आपको बहुत सारी प्यार देना पड़ेगा। आई मीन उसको बिजनेस को लाइक करना पड़ेगा, वो बिजनेस को बिलीव करना पड़ेगा, वो बिजनेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड वो बिजनेस के ऊपर जितना सारी आपको আপনার ভালোবাসা ওই ব্যবসাটার উপর জন্মাবে, সেই ব্যবসাটা ওপর তখন আপনি এনার্জি দিতে পারবেন, টাইম দিতে পারবেন। তো সেই তখন ব্যবসাটা আস্তে আস্তে বাড়বে। আর কোনো ব্যবসাই একদিনের হবে না, মোরলেস ওখানে 10 বছরের টাইমকে ডিভোট করতে হবে। আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবে, কিন্তু লেগে থাকতে হবে। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এই বিজনেসের দাঁড়িয়ে থেকে যে বিজনেসটা আপনি করবেন দেশের জন্য, সমাজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য, what the business you have selected, this business will be for your family, for the nation, for the society. So business gives you the identity. Identity is more valuable because सोसाइटी में कोई पूछेगा आपको क्या कर रहा है, तो यू आर ए बिजनेसमैन। तो बिजनेस पे आपको ये होना जरूरी है। बिजनेस में आइडेंटिटी आपको जरूरी है क्लियर करना। आइडेंटिटी आइदर क्लियर हो गया सोसाइटी में, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डे बिजनेस नहीं होगा। बट जितना पुराना होते जाएगा बिजनेस, जितना ओल्ड होते जाएगा बिजनेस में डेवलपमेंट स्टे बाई डे आएगा। सो यंग नेशन, यंग जनरेशन हैज़ टू कम इन द बिजनेस। আমরা আরও বলবো পরবর্তীকালে, ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। সাথে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। হ্যাভ এ নাইস ডে।